Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di parminggota di bagasatikon takasma jalo otta barita naulisan hata ni debata alani i taparade marohatta jumulo hita martangian dame ni debata na sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai sodang hamuliau muna sia benua gijangi ima betorus manodangi tu bagasa roha do pikiran nami dinalaho manangi-nangi dohot majalo hamisya kasih tongan ni hatam ali jahu bade bata ama anak dohot tod di porbadia asa gabe torang pangatusion nami torang nang parnidaan nami di hatam nabadiai alani i parguguan ni tod dim mahami mangatusi dohot mangalapati nang lau makaporsai dohot makanguduhosa atong dinamanangi nangi i hami di bagasa tikyon pakulingi mahami jala-jalo matang yang nami. Amin. Barita naulisya kata ni debata mangatoi dohot mamakuling hita di parminggota di bagasa tikyo begiot tamay sen pesalme bidu 17 mamuhay may sen ayat sadatol hasro di ayat 12 pesalmen bidu 17 ayat sada sahatu ayat 12 tapay hutihut ma songnon tar surat desi Jahobado raja marolopolok mata on marlasti rohama pulo-pulo akka na lani obud jalaha holomun maripotipot humali yang ibana hati gorad dohot uhum ojahan ni habang sana api mardala di jolona mangaton akka alona humaliang disodangi akka hilap na doportibion jadi lalo-lalo tanoon marnidasa malalado akka duluk songo patis marado pon bohini Jahoba marado pon bohini Tuhan ni sadok tanoon di bari tahun akka langit dohot hati goranna jala sudi akka bangso marnida hamuliauna ikut tarurak sugut sudi akka sisobba aji-ajian akka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan iko marsoba tu ibana do sudi akka debata sileban di begesiod doi jadi marlasi rohama marolopodop ma akka boruni juda ala ni panguhummu ali Jahoba ai hodo ali Jahoba na tumibul gumonggom sadok tanoon tumibul situtudoho sian nasa debata sileban hamu ali aka nama kaholongi Jahoba sai hagigiho kamuma najat ibana do si ramoti tod diniakan ani asianna sai paluonna do na sida siat tangan ni parjahat sai tersabur do hati uron di partigor jala las niroha diaka na ujur marroha marlasi roha mahamu ali aka partigor di bagasa Jahoba jala puji hamu ma goarna na badiai ido sahatna salom nah hinaholong akadamang do dainang hurian itu hatta hanggina pinaribut oras marihita saluhna jala selamat hari Minggu mah dihita sahat barita nauli mangatoi dohot mamakuling hita takas tapai huti nakin dina hujahahon pesalme 17 ayat 1 ayat 12 tongon may di mingguta minggu na marujahan Jahobado raja ihut tu minggu na ginoaran minggu eksaudi sa bahasa Latin do padohani dido exaudi domini. Exaudi domini berarti dengarlah ya Tuhan. Tangi homa jojoku ali Jahoba. Akadamang dohot dinang nama syaholonga kita di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Tu Jahoba do alu-alu honotta. Tu Tuhani do pasahatotta. Ai ibadah do natuk manangihon nasa alu-alu tai. Jala debata Jahoba hasahatan ni akka alu-alu tai takas nuaing ibana do raja pangatusio do pamotoyota taringo tu raja neng takas torangi di bagasan tikyon ai molo taokuhon ibana do raja Jahoba do raja Tuhan do raja paingotok kita mayata kadamang doh dena asa unak kola padoha buti alai molo tadok ibana raja
isarani songo raja na di Portibion, raja na gumonggom akka bangso na di Portibion, na pasti sude akan na ginonggoman na ikon marhauduhon, ikon marpangoloyon, jala ikon marhasatiaon tu rajai. Adong hauduhon, adong marpangoloyon, jupang senaka na ginonggoman na. Alania kadamang dohot day na, naing takas, naing lobisiani, molotadok, jaho bado raja. Ayang go raja di Portibion, nabui dapot tita dope, ate, akka hagalion na do hahurangan na. Anggo raja na di Portibion nang gubonggom, akka bangsona, na ginonggoman na, nabui silap dope, nabui dope, so kung naigorane, adong dua karaja, na lalim, ate. Adong dua karaja, na manggosaka, na ginonggoman na. Alayang go raja, natasoba natapuji, nanido ni parpesalme di bagasa tikon, tadok tu hatai, berarti akadamang dohok denang, ikot takas marpangoloyok kita tu ibana, marhauduho kita, jalatung takas sumobaibana hita, na jalan yang papatarot tama, molo ibana tau kuhor raja, berarti dialah sang pengendali hidup kita. Ibana akan mengambil alih pargolota, jala tapagonggopon tu ibana, olo hita sumoba ibana. Ibana ma di atas ni saluhut, ditoruni huasoneima atusatta saluhuk na kanasa na adongi. Alania kedamang dohok denang, bohado pangatusyota dohok panadayota, molotadok jahu badu raja. Parpesalmen naing patorakoni tu au tu hamuna, marhite pesalmen 17 ayat 1 ayat 12. Takas di ayat 1 ayat onom. Taida di parsagi ini ayat yate. Pabua Jahoba berdaulat atas segalanya. Atas alam, atas dunia ini, atas segala bangsa-bangsa. Tuhan berdaulat. Jala di bagasan hadaulaton nea kadamang dohok dainang. Dilok parpesal meni. Dangadong nabui manahan di jolona. Dangadong nabui manahan di jolona. Aide batana sokal nabadia jala namar mulia sun hinagogo doibana. Itu di patorang. Dia sada satu ayat onomi. Pemasmur parpesal mendeklarasihon bahwa Tuhan adalah Raja. Ini sebagai deklarasi ilahi, bukan pilihan manusia. Sentralna, unokna, ipolana, Tuhan adalah Raja. Ikon aku honot tame di sude aspek ningolut tau nate. Dang boy holak kata madok jauh bado Raja. Alai ikon ihu may papatarota doh pangoku honota. Ikon ibana manang Raja. Di rohaku, di pikiraku, di ngoluku. Ikon ibana manang Raja. Di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni rumah tangga, di tonga-tonga ni ulaun, bahkan di tonga-tonga ni sude pargulmiton ni ngolutta. Alani kom marulopolok madaging dohot dita, ido didok parpesal meni di ayat sadete, marulopolok matanaon marlasi roha. Buasa marulopolok jalan marlasi roha, aitung sotaga modo kecewa. Aitung sotaga modo adong dapot tita nalipe sian ibana sebagai raja. Raja na pinabaki ni Portibion dojo-jo mabek kita kecewa. Ai dang hot jaladang manot tong ibana di bagasan hasitongan, di bagasan hati goran manggonggomi. Ilo banda jojo tate
sada panggonggomi manang sada raja di Portibion, na marlimiti, hola sai priodena, hola salpu masana, molo pe sebelum na iba na manggonggomi, soi nama dihormati, soi nama dihabiari, soi nama pangoloyon na, tu iba na, alay molo nunga, sai pangarajayon na, olo doga biso, mararga. Akadamang nohot din ang namasyahulong kita di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Takasdo di patorang parpesalmen, di bagian na parjulusan ayat sada satu ayat onomi, hadaulaton di debata, namadok, panggonggomion na di bagasak kasitongan, di bagasan hamuliaon, di bagasan hati goran, pola do digobarhon aka unsur api, awan, dohot petir. Didok disiate unsur api ya, unsur awan, unsur petir, papatarhon habadionna, papatarhon hamuliaonna, pabua nasoha ukora kita, anggosya kadiriota lau majupakon ibana. Dangadong hajonoka kita anggodang na ibana na pajonokon dirina tuhita. Ay pola do digobar hosokon na di ayat 41 ayat onomi. Disodangnya kahilap na do Portibion. Jadi lalo-lalo tanoon marnideasa. Kilat-kilatnya menyelesaikan dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Dangadong na buihot manahan, madopakon hamuliaon, dohot habadion ne. Malala doin nak kaduluk. Songo patis maradup pobohini jahuba. Tabo to duate songo patisi, ya. Patis mulongali marhippal doyate. Jala biasa na songo na manai do itu gijang buti mulai sarani di miyaki mana-manang hona molo niloppa misal na jagal horbo misal na malang sapi molo dunggali kan naik di tubuh gijang patis naik. Alay holan dipanasi pitur gabe malala. Molo nunga madepakko Jahoba doloki pedang adong namanahan. Hutur-hutur dui jala lalo-lalo. Om mahasak hasok kalon songonima digobarhon habadiaon dohot hagugoon. Sungguh dahsyat Tuhan kita di dalam kemuliaan di bagasan hamuliaon nai. Akadamang dohot deh nang obun jala hahulomon maripot-ipot meliang ibana. Dangadong nabui tuk madopakon ibana dohok majonohi anggo so Jahuba. Na madopakon dohot naro tuhita. Alanya kadamang dohot dinang marulo polok madaging dohot todita. Ay di pataridahon dohot di patuduhon. Uhut di pasahat tuhitan waing. Jahuba do raja ibana nasokal nabadia. Jalana marmulia di bagasa katigoran do ibana manggonggomi di bagasan hasit tongan do tung sota gamor do meol teleng panggonggomion nei madopakonaka partigor dohot akka nasito anggona di Portibion nate nabu dipengaruhi akka sogok doi nabui dipengaruhi aka koncoisme do yate pardonganon. Nabui mamereng tabunikau do yate. Songod dia dibuat jala songod dia roh mandapak ko ni mana. Ala yang go Jahoba tuhatai. Ibana Tuhan, ibana do raja. Dang na pinabaki ni jolma. Jaladang ala na iba na makampanyehon, asa dipilit, ala iba na sa diri di bagasan hadaulaton na ito. Ro, madepako kita. Ala niya kadamang dohot dinang namasyahulong kita di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Ditongan ni Portibi, ditongan niya kanahumalia kita nuaing, mungkin kita katakan chaos, parnguluan nate. Mungkin ganggu mamereng aka politik, ekonomi, situasi ni aka nahumalia kita.
Alai las marohat tamarulupulup. Di situasi nasongoni, di paingot to tua tuhamu, nang tuhita saluhna, pabua debatado. Raja. Asa pagonggop pembadirim. Tuibana. Tuibana maho marhaporusan. Pakilalahom ma padongan yonna. Jala na mangalehon hademakon di bagasan ngulumi. Na paduahon akadamang doho deina. Na yang takas tabereng. Bagian na paduahon di ayat pitu sahatu ayat siya. Taida do di ayat pitu satu ayat siya songo dia do pabua Jahoba de batatai na marhuaso do nang tuaka de bata gana-ganaan, nang tuaka de bata aji-ajian, nang tuaka de bata nasinoban yaka jolma namar de batahon silebani. Seolah-olah nang digobar honate parpesal menon Jahoba de bata Tuhan sebagai raja versus akadebata gana-ganaan, akadebata aji-ajian. Alania kadamang dohok denang takas do nang dipaadar tuhita tuau tuhamu nang tu salhut nanau begesa naso adong boi dipatudos hade bataon nya debata sileban maradupon debata Jahoba. Dangarong tarpatudos sih. Idop banna didok parpesal meni dia pitui ikom marsoba tu ibana do sudi akka debata sileban. Ikom marsoba tu ibana do sudi akka debata sileban. Iko tarurak sogot sudi akka sisobba aji-ajian. Akka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Dipaingot to tuau tuhamu nang tuhita saluhu na kadamang doho dainang. Asatung takas hot hita sumobba debata Jahobai. Dipaingot to tuau tuhamu tuhita saluhu na nabigi sa kadamang doho dainang. Pabuak ka debata sileban akka gana-ganani na swadong boy patudoso ni tu debata. Alani tung takas dipangido parpesal men dipangido hata ni debata asa jupang lasiroha doho parulupo-lupo ni asa tung takas jupang nang pamujion nati kos tua dopan ni debata ai ibana do natumibul situtu ai ibana do nagumonggom sadok tanoon alani tungso jadi pasahatommu dirim tuaka debata sileban dang dapot to parulupulupon dang dapot to lasniroha molo tu debata silebanido ho marhuraja alai molo tu debata Jahoba na berdaulat na gumonggom saluhut di sobbaho ko ngolum di pagonggop ko ngolum maka lihat engkau akan aman dan nyaman, engkau akan terus dalam penyertaannya, bahkan berkat-berkat Tuhan akan menjadi milikmu. Tung masai kontras do di gobar ho parpesalmen Tuhan Jahoba madepakon aka berhala-berhalai. Nuai nga kadamang doho dainang mungkin ikor rajumatta do di hamajuon ni zamanon. Ya. Segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita lebih tinggi posisinya kita buat, pasti itu adalah berhala.
Ilah-ilah zaman. Mula tumibo do nilai ni hepengi tabahan. Jala tumibo posisi ni. Manang kariri. Ya. Manang ya medsosi. Akadamang dohok denang. Na pasti. Boy dohonon. Na mardebatahon ilah-ilah jamak kita. Songon na masa di pasal menon. Manob debata gana-ganaan. Aji-ajian dohot akka debata sileban. Di zaman nuaingon, buhay do pedapoti, atik pe guarna, dohot bentukanna asing ate. Bisa uang, bisa karir lebih tinggi, bisa medsos itu ya lebih tinggi. Alani isedo raja dianggap po di bagasangulum. Benarkah Tuhan? Manang naung margeser don waing. Manang nagabi tumibo posisina tabain. Dirita sendiri, karirta sendiri, materi, doa kalan nasingi. Alania kadamang dohok dena, dipaingot Tuhanon, dipaingot barita naulion, asa holat Tuhan Jehovah. Ibana si pujion. Ai ibana do hasahatan ni jojo tay. Ibana do natuk tumangihon dohot mangalehon nasa jojota. Napatuluhon akadamang dohot denang tabereng di ayat 10 sahat tu ayat 12. Omma songon respon, omma songon alusta. Di patorang parpesalmen di ayat 10 1 ayat 12. Orang benar dipanggil untuk membenci kejahatan. Orang benar Tuhan memberi terang dan sukacita baginya. Orang benar diundang untuk bersukacita dalam Tuhan. Ido natabereng di ayat 10 1 ayat 12. Jala dipaingot tuhita. Pabua di bagasan hasil tongani hita mangulu sebagai orang yang benar hita, maka Tuhan akan melindungi kita. Jamot tonon na ramot tonon na ngolutta jala jagaun na hita. Terang dan sukacita Tuhan sediakan bagi orang yang benar. Alania kedamang dohot dinang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Nuaing naing boto otta marhite-hite jami taon. Pabua Yesus do hasisikop do haguguk manang perujutan ni padohani sebagai raja. Yesuslah raja. Jalaido didok di epistel tate. Nah, di pangukapon bidu 22 12 1 ayat 21. Di bereng si Yohanes na terbuangi ibana di Pulau Patmos. Yesus naung manaik tu banua gijangi. Ibana hudul di siamun ni debata. Hudul di siamun ni debata apa tuduh doi manang papatar manang marlapata doi pemegang tampuk kekuasaan. Dialah yang memerintah di tangan nama nuaing panggonggomyo ni. Laos tidok naro mai bana padua halihon. Lau pajongjong paruhumani. Menghakimi, memberikan upah kepada orang yang benar. Alania kedamang do denang ibana do raja yang berdaulat untuk semuanya. Naso dibatasi oleh ruang, waktu, manang tempat. Akadamang dohot dinang, dang adong singgasana dohot tahta. Ni Jesusi di portibion nuai ngate, songon istanana, alai rohaku, ngulukku, pikiraku, nang hita saluhukna, ima, nagabe.
singgah sana. Ima naga betahta, biarkan Tuhan bertahta. Sebagai raja, biarkan dia bertahta atas hidupmu. Dalam pikiranmu, dalam hidupmu, biarlah itu menjadi tahta Tuhan. Akadamang doho dinang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Kristus ibanado raja jalan naldui di parnidaan ni apostel Johannes di pangukapon naro tuibana. Asa tuibana mata pangonggopon ngoluta. Ibana mata soba, jala ibana mata puji. Ai ido didok, segala lidah akan mengaku dan segala lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas segalanya. Tuhan adalah Raja. Yesuslah sebagai Raja. So nedok nai di pangukapon 10 nomiate. Dialah yang memerintah dalam kekudusan dan keadilan dan dalam kebenaran. Dia akan menghakimi dalam keadilan dan kebenaran. Ketika dia datang pada parusia, kedatangannya yang kedua kali, pajong-jongon nama hasitongan dohot hati gorani. Takas meyak kadamang dohot denang, mebuan haluau do hanguluan, diau dihamu nang dihita salun. Atong manangah hape na masa di bagasang ngulum nuaing. Di pardalanan ni ngulo na kadamang dohot denang. Pasahap may. Tu Jesus Kristus. Iba nama. Ay iba na do raja. Ya na hot panggonggomyon na. Saliling ni liling na. Iba na do raja. Nagumonggom saluhut. Najulu. Saunari. Saat rodi saliling-liling na. Dialah Alfa dan Omega. Pasu-pasu Tuhan mahita. Dapotan lasti roha mahita. Marulu-puluk madaging dohot dita. Jala tung takas ma. Saitu debata Jahoba di bagasan Kristus. Soba dohot nasa pamujiotai. Marhauduhon marpangoloyon. Tuibana sebagai raja di bagasan nguluta. Amin.